lamsawu haina hai friend song ani o channel o tini haina laifinai chini rubber ni dam na toibe tini 9 tarik August 2024 ni salo je newspaper o rojak mani chini rubber ni dam na toibe salainai abo wngkha chini proti 100 kg ni RSS 4 ni dam wngkha Agartala o cholai tongo 23,400 মানে মিয়াফ্রনি সাই বাড়াই ফাইফি উখা প্রতি কেজি ও 234 টাকা মিয়াফ্র ওখায় 231 টং মানে তিনিতে 3 টাকা বাড়ি উখা হাইনি হাই কেন্দ্রনি বাঙি খবর কাহাম RSS 5 চলাই টঙ্গো আগরতলানি রেট 23,200 ওখায় প্রতি কেজি ও 232 টাকা মিয়াফ্র 229 টাকা টং মানে নিরানব্বই বেলায় খবর কাহাম দিনে দিন 3 টাকা খাই বেড়াই বাড়াই টंगो ओमफ्राय जोंनि लकेल चलाय मानो जे 226 27 अबहायरक चलाय माना होननाय आं माव आनसाबो ओमफ्राय कयेकजन जे कमेन्ट खाइबै सिंगै टंगो जे स्क्रैप नि दाम ना तयबो किसा सादि होननाय कगनंगे आं बाहाय सानाय मलते पेपार तो रजागिया एक्जेक्ट दाम तो साइमान यांगनाय के अनुमानिक आं सानाय अनुमानिक के 125-30 aboni bisingo chole mane hanai machongo nirongni local rogo bosoro chole na abono kisa comment khai sabai jadi ओमफ्राय आं तैबो आंनि भिडिअ सावनि किसा आइडिया फाइनाय ओमफ्राय भिडिअ न साजा खांखेबा लाइक खाइदि शेयर खाइदि तै कताल नायै टंनाय टंखाबा सब्सक्राइब खाइना जदि तैबो कताल नोटिफिकेशन मानानि बाग तिनि बागै आसे नोंसिना फ्रेंड सं तिनि गोबां नोकक साजाखैखा जतननो हामबाय।